Très bien. C'est de sol. Parfait. Sau cartier liber. Eu m-am ajutat la asta. Nu știu cum merge și înainte de a Da, te au fost acolo. Nu, așa se încroșă tot. Ah oui, d'accord. Ça, c'est fait. Je comprends. Și la question, c'est moi, je pense que je dois vous faire le hein? Oui, ben, Hein? d'accord. Voilà, donc il faudra être. On a les- Je sais pas du tout, il m'a pas dit. Ah bon, Question. Il m'a pas dit les questions. Je sais. Ah, alors, monsieur, madame déjà l'autographe. D'accord. Volontiers. Elle se demandait si c'est pas Malek. Non, 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 pas de problème. Vous parlez un peu français? English? Voilà, oui, c'est nu ne dispărut. Monsieur Vito, je vais vous présenter Camélia que vous avez eu par mail Oui. plusieurs fois. Bonjour. Donc, Camélia vient de finir sa thèse, c'est une jeune docteure depuis le mois de septembre. Sur le Moyen-Âge? Oui, sur le cycle de la croisade, sur les chansons gestes. Donc elle, voilà. C'est la grande statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Ouen. Et ce disputait, et sur ce thème, j'ai écrit un livre. Donc je vous ai rejoint sur le XVIIIe siècle. Inarrêtable, irréfutable, que Gallimard a vraiment a eu la volonté de publier toutes les œuvres de Céline dans la Pléiade, à l'exception, pour différentes raisons, aussi bien juridiques que morales, si vous voulez, des pamphlets antisémites. Parce qu'il y a une loi en France qui dit en particulier que toute apologie du racisme en général et de l'antisémitisme en particulier est passible de poursuite. Et voilà. Donc, il y a des projets de publier des pamphlets antisémites parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des documents, même s'ils sont accablants contre Céline, mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi des gens qui hurlent en disant « Oui, mais publier les pamphlets, c'est donner de la, comment dirais-je, comme on dit en français, du grain à moudre à l'antisémitisme. » Existe alors finalement il a été mené à bout pas? Oui, mais récemment. Aujourd'hui, récent. Deci, există evident proiectul de a publica și pamfletele antisemite, se încearcă în mod repetat, dar în același timp există toți, odată din punct de vedere legal, orice scriere antisemită este pasibilă de urmărire judiciară și în al doilea rând există desigur și voința de a fi autentic, de a publica scrieri autentice ale lui Selin, care au fost, face parte din biografia antisemitismului, face parte din opera lui. Deci există această dorință încă de atunci, dar din păcate proiectul nu este dus până la capăt, deci această distanță apolitică față de scrierile lui Selin nu este luată decât recent, când se reușește în fine, ediția finală, finalizarea proiectului Gallimard, care nu avea cum să fie finalizat înainte, dar fiind opoziția celor care consideră că a publica pamflete antisemite este, desigur, a încuraja antisemitismul. Deci, nu a fost dus până la capăt. Mulțumesc. Cristi, vrei să scrii ceva? Da, vreau să spun și ultima parte, exact de asta e legată. Poate că în Franța nu există o ediție a pamfletelor, dar în Canada, la edițiuni UIT, există o ediție completă și foarte bine făcută a pamfletelor cu Selin, poate fi cumpărată online, inclusiv în Franța. Nu e absolut nicio problemă, există. În acest sens, pentru că dacă e în Quebec, e și în Franța. E același lucru. N-ai voie să o vinzi în librărie, e adevărat, dar se poate comanda online fără nicio problemă. Pe de altă parte, eu vreau să spun la altceva. Eu am ediția de la edițiune UIT. Domnul Vitu spune foarte clar, când începe partea de discuție a acestui antisemitism, expresia e foarte clară. Antisemit Selin era. El nu încearcă, spre deosebire de celălalt biograf, care e îngrijitorul operei Pleiad, să mascheze un pic situația. Celălalt o face. Asta e. E alegerea lui.
Și domnul Vitu alege să discute foarte deschis situația, admițând antisemitismul și discutându-l ca atare. Probabil asta e cea mai bună variantă de a discuta problema. Să tăcem, nu știu dacă e cea mai bună soluție în ziua de azi. Pentru că la noi, de exemplu, a fost o discuție acum un an, cu asta închei. Dan Alexe, care poate că e în toate mințile, poate că nu e, nu sunt eu aici să decid, chiar a tradus pamfletele lui Selin în limba română, integral, și a vrut să le publice. Mi se pare că la editura chimică, dacă nu fac eu când era gata să iasă ediția, s-a aflat și a fost suprimată. Nu știu de ce. Mă rog, știm de ce. Dar cred că cea mai bună soluție de a combate antisemitismul și de a combate tot extremismul ăsta nu e să-l trecem sub tăcere. Pe măsură ce tăcem, se alege praf și prosper. E mai bine să punem discuția pe masă și să o purtăm cu date exacte și cu ce s-a întâmplat și uite, domne, nu e ok. Pentru că altfel, tăcerea asta naște monștri cu care ne-am confruntat foarte frumos acum vreo 10 luni, dacă țineți minte, sau 11 câte sunt. Numai noi știm din ce a trecut aici. Și mai era și puțin antisemitism acolo, chiar dacă sunt niște rătăciți pe la nu știu ce comună pe lângă București. Dar era, nu știu, 100 de inși, 90 de inși, nu știu cât sunt. Sunt foarte puțini, în orice caz, 20 de milioane. Dar eu sunt de părere că ar trebui să lăsăm puțin budismul ăsta și regulile stângii extreme deoparte și mai bine să discutăm deschis. Și s-ar putea atunci să putem explica oamenilor ce s-a întâmplat. Atâta timp cât tăcem, o să aleagă praf. Asta e părerea mea. Puteți credeți ce vreți. Discutăm până mâine, dar este același lucru. Fiecare cu părerea lui. Dar mie îmi place la cartea asta faptul că explică lucruri. Și ne dă datele antisemitismului Selin ca atare. Ne dă participarea lui, ne dă pasaje din cărți, ne dă pasaje din articolele publicate în presă. Ne dă o întâmplare la ambasada germană în Franța, când Selin începe să urle că Hitler de fapt nu e antisemit și că ar trebui împușcat și el, că nu se opune evreilor. Ambasadorul german în Franța pur și simplu îl pune într-o mașină și îl trimite acasă. Fără să-l împuște la rândul lui Selin. Scena e reală și e preluată ca atare din biografie. Cu asta închei. Citiți cartea, să o povestim e imposibil, e prea mare. Vreau să spun și eu ceva, 30 de secunde. Sunt impresionat de modul în care domnul Vitu a lucrat cu documente, cu mărturii, cu presa vremii, cu informații de la participanții din jurul lui Selin. Toate aceste lucruri au făcut să arate exact un traseu care îl vedem și cu bune, și cu rele, și cu lumini, și cu umbre. E și partea de antisemitism foarte bine explicată, dar există și partea de cum se apropie Selin de literatură, cum înțelege literatura, cum înțelege, e partea de călătorii, Franța, Germania, Anglia, Statele Unite, Africa, toate lucrurile astea sunt în această carte și, într-adevăr, înțelegi ce-i cu acest om. Și poate dacă citești această carte, te poți duce și la operă mai bine informat și mai bine, cu mai multe cunoștințe. Dans le deuxième roman de Céline que M. Fulas a évoqué, Mort à crédit, il raconte son enfance. Il noircit son enfance et il fait le portrait, probablement dans toute la littérature française, l'un des portraits les plus justes et les plus accablants de l'antisémite français. Très curieux. 2 ans ou 3 ans après ses propres pamphlets. C'est-à-dire que, je termine simplement, le père de Céline est un médiocre, un peu un raté, un petit fond, il travaille dans une compagnie d'assurance, il ne gagne pas assez d'argent et il dit c'est la faute des Juifs. Et Céline se moque de ce petit bourgeois français médiocre au début du XXe siècle qui, pour se consoler de sa médiocrité, dit c'est la faute des Juifs. Donc, Céline montre très bien dans ce livre ce qu'est l'antisémitisme français qui a existé dans une large part de la population française dans le premier tiers du XXe siècle et même encore après peut-être. Voilà. Et donc, il montre que ces gens médiocres, pour se rassurer, donc l'antisémitisme n'est pas uniquement une forme de misanthropie, c'est une forme au contraire de méchanceté hargneuse du médiocre qui veut se montrer moins médiocre que d'autres en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres.
Deci, domnul Vitu mi-a răspuns în felul următor. Din punctul dumnealui de vedere, nu, antisemitismul lui Selin nu face parte din pesimismul lui Selin și din mizantropia lui, ci face parte dimpotrivă dintr-o formă de optimism, întrucât cel care caută un țap ispășitor este întotdeauna optimist, pentru că încearcă totuși să găsească un vinovat și face referire la portretul pe care Selin îl face despre propriul lui tată, un tată ratat, un mediocru, burghezul absolut nul, de la începutul secolului 20, spunând că tot ceea ce nu-i merge bine este de fapt din cauza tatălui. Cu câțiva ani înainte de pamfletele, cu câțiva ani după pamfletele antisemite, își face un portret cât se poate de dur antisemitului francez. Deci, după ce a scris pamfletele antisemite, a criticat antisemitul francez. Deci, această punere în cauză și a propriului părinte și, până la urmă, o punere în cauză de sine, arată că antisemitismul este încă o rază de speranță în ochii lui Selin, dacă l-am urmărit bine pe domnul Vitu, întrucât caută un țap ispășitor, încercând să salveze restul omenirii, dar se pare că a pierdut țapul ispășitor, pentru că cel care are un roman, restul omenirii nu mai are niciun fel de noi. Citim, avem două fragmente. Eu mă întorc la punerea în context, că rămân așa, ca o haină învățată în cui și dacă mă rog, argumentele date în carte. De pe la pagina 419 până la capăt o să găsiți 1.000.000 de argumente pentru punerea asta în context, dar vă dau doar începutul, care e foarte mișto. Subcapitolul se numește Rasism ordinar și extraordinar. Și pune în scenă toată debatura asta discutată aici. Dar începe așa. Înainte de război, Franța era în general antisemită. Afirma asta Lucien de Bate, un specialist. Ipocriți, sublinia asta chiar Robert Brasila în Otravangel din 41. Instalarea la putere a guvernului Blum ar putea chiar revigora o mișcare aproape străină Franței de la afacerea Dreyfus încoace, mă refer la antisemitism. Brasila era antisemită. O încercare de justificare de banalizarea rasismului poate, dar acestea sunt faptele și sociologii. Istoricii celei de-a treia republici a antisemitismului în Franța vor confirma. Mica burghezie, oamenii obișnuiți, militanții legaliști, mișcarea campioniilor și chiar unii comuniști sau foști comuniști din Partidul Popular francez al lui Doriot erau adesea antisemiți din instinct. Tatăl lui Selin, de exemplu. Din obișnuință. Nici o ideologie în atitudinea lor. Teoriile naziste aveau să rămână străine, de neînțeles. Antisemitismul lor era în primul rând o chestiune de reflex, de umoare, de proastă dispoziție, de profit imediat și șovinism prostesc. Așa începe capitolul. Sunt multe pagini în care explică contextul. Dacă înțelegem contextul, ideea de antisemitism de azi aproape că nu are nicio legătură cu ideea de antisemitism de atunci. Mai ales că azi e atât de asumat de stânga că nu mai înțelege absolut nimic din poveste. Geniu să fii și nu te prinzi. Cum e să fii corect politic și antisemit? Wow! Poate s-au schimbat categoriile și nu mai știm noi pe unde curgeam. Dar în fine, eu mă opresc aici. En fait, Christian Foulache a lu le début de votre chapitre où vous parlez de la France antisémite avant la guerre. Et puis, vous connaissez votre propre livre, donc je ne vais pas traduire la traduction. Vă propun să ne oprim aici și să mai rămânem la autografe. Domnul Vitu va sta cu noi la autografe, la discuții. Putem continua această dezbatere pe care am început-o pe marginea cărții, Viața lui Selin. Mulțumesc Cătălina Gâzga, mulțumesc Cristian Furaș și mulțumesc Frederic Vitu. Închei cu un răspuns. Ce este de fapt delirul celinian? Este o chestie negativă sau este o chestie care te poate stimula în creație? Și spune domnul profesor Vitu în carte despre delirul celinian, e metamorfoza unei realități sub efectul febrei, febra spiriturii, la urma urmei, este transformarea acesteia într-un adevăr superior, cel al emoțiilor care nu mint niciodată pentru că scapă ordinii sau dezordinii discursului. Pot să-i mulțumesc și în franceză pentru prezența la lansarea noastră.
Alors, Monsieur Chimong vous remercie pour la présence à cet événement. Il suggère qu'on clôture ici ces débats, mais qu'on continue ensuite pendant une séance d'autographes et de dédicaces. Et il termine par un passage de vous où vous définissez le délire sélinien en tant que manière de... là, la phrase est beaucoup trop complexe. Vous connaissez votre propre phrase, je ne vais pas la paraphraser par la traduction. Monsieur Chimonga vous remercie, comme nous tous d'ailleurs, pour votre présence à cet événement, à cette discussion, et suggère qu'on continue ensuite. Alors, Monsieur Vitou, j'aimerais d'abord vous demander, vous poser une grande question. Pourquoi, après avoir commencé votre travail sur Céline et sur sa vie, vous avez décidé des années plus tard de revenir sur sa vie et écrire un autre livre à une si grande distance par rapport au début de votre intérêt pour Céline? Quand j'ai commencé à écrire sur Céline, j'étais encore sous le choc de l'émotion éprouvée quand j'avais lu très jeune Voyage au bout de la nuit. Et j'ai fait ce travail universitaire, un doctorat, sur Céline. Puis j'ai écrit un ou deux autres livres sur Céline. Et curieusement, à mesure que je lisais Céline et que j'étudiais Céline, j'ai mesuré à quel point c'était un grand écrivain. Un immense écrivain. Peut-être que je n'avais pas soupçonné cela au départ, quand j'avais fait ma première thèse. À chaque fois, je trouvais des choses nouvelles. J'étais émerveillé par le style, par l'évolution du style. J'avais eu envie aussi d'explorer toute l'œuvre de Céline et non pas seulement les 2 premiers romans. Donc, j'ai passé des années avec Céline. Cela dit, cette biographie a été écrite il y a quand même 20 ans déjà, à peu près. Donc, j'ai considéré que cette biographie était le point final. Parce qu'en racontant toute la vie de Céline, de manière implicite, je parcourais aussi toute l'œuvre de Céline. Puis, depuis son premier roman qui évoquait son adolescence, de jeune homme dans l'armée, etc., et de futur médecin, jusqu'à les derniers épisodes de la vie tragique de Céline qu'il évoquait dans ses derniers livres. Donc j'avais couvert toute la vie de Céline et toutes les hallucinations que la vie de Céline avait suscitées en lui. Donc après ce livre, j'ai dit c'est fini. Et j'ajouterai une chose, Céline est un écrivain pour l'essentiel si cauchemardesque, si sombre, c'est une vision si tragique de la vie que j'avais envie de me rééquilibrer en parcourant d'autres lieux romanesques, de m'intéresser, vous avez dit au chat, pourquoi pas en effet, même si le chat de Céline Weber est une éclaircie dans l'œuvre de Céline, mais de parcourir l'Italie, de m'intéresser à Rossini, le compositeur, de m'intéresser à Stendhal, de m'intéresser à des gens qui sont toujours à la recherche du bonheur, avec la différence de Céline qui est toujours, si je puis dire, à la recherche du tragique qui justifierait son regard. Merci beaucoup, et puis du coup je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, l'écriture de Céline qui est cauchemardesque. Alors Voyage au bout de la nuit est un roman effectivement cauchemardesque. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur vos états d'âme, de choc, lorsque vous avez découvert ce roman? Oui, il est cauchemardesque, mais en même temps il est contradictoire parce qu'il est transpercé parfois par des personnages d'une humanité incroyable. Je veux dire, Céline est quelqu'un qui a une vision tragique du monde, mais souvent on ne la comprend pas. Et je vais vous donner un exemple d'une phrase qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai lu Céline pour la première fois et qui me semblait une phrase d'un pessimisme tragique, mais je ne l'avais pas bien comprise, cette phrase. Cette phrase, c'est « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». Bon, je pense. Donc je voyais quelqu'un qui considérait que l'amour, c'était un côté, ben voilà, c'est là pour les hommes, c'est comme des caniches qui se grimpent de dessus. Ce qui est d'ailleurs assez désagréable pour les caniches, mais c'est un autre problème. Mais j'avais oublié le mot infini. Or quand Céline dit l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches,
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit en somme? Il dit que oui, il y a chez l'homme, le plus souvent chez l'homme, un côté un peu caniche, un côté bestial, un côté instinct, un côté assouvissement de ses pulsions les plus immédiates et les plus argileuses, terrestres. Mais j'avais oublié le mot infini. Et là, je me suis rendu compte que Céline, c'est Pascal. C'est Pascal, c'est exactement les pensées de Pascal quand il dit que l'homme est dans un cloaque, que l'homme est misérable, mais il est absolument, mais parfois il a un sentiment de l'infini qui le dépasse. Et l'amour, c'est l'infini, mais à la portée de quelqu'un. C'est-à-dire l'homme est un caniche, mais parfois dans l'amour, il y a quelque chose de plus grand, de rédempteur. Et c'est une pensée, à mon avis, très pascalienne. Et ce qui m'a amusé, c'est que quand j'ai écrit mon dernier livre sur Céline, qui était un album Pléiade, le directeur de la Pléiade m'a dit « Frédéric, c'est très bien, mais est-ce que cette phrase, vous y tenez tellement, c'est quand même un peu énorme, cette phrase quand même. » Ben, j'ai dit « Oui, mais c'est le sentiment que j'ai éprouvé soudain. » Et quelques mois après la sortie du livre, je suis tombé sur une phrase d'entretien avec le professeur Y, où Céline dit cette phrase, et je l'avais totalement oubliée. « Au fond, je suis un type dans le genre de Pascal. » C'est Céline qui le dit. Et j'ai compris, voilà. Donc, cette vision tragique chez Céline, elle est aussi une œuvre qui est traversée par beaucoup de compassion. Et même dans Voyage au bout de la nuit, il y a des personnages très compassionnels, le petit garçon qui va mourir et le médecin se bat pour essayer de le sauver. Il y a une prostituée à New York qui est une fille qui le prend en amitié, qui est rayonnante. Il y a même en Afrique un sergent de l'armée coloniale qui est une canaille, qui exploite les Noirs, etc. Et il apprend que toute sa vie, il a rempilé, il a continué pour pouvoir envoyer de l'argent à une petite nièce qui était infirme, qui habite à Paris, en France, qui n'a jamais connue, mais pour essayer de la sortir de la misère et des épreuves. Donc, chez Céline, il y a aussi, très curieusement, ce regard si tragique sur la vie est traversé et troué de moments compassionnels. C'est un médecin aussi, Céline, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Et juste un dernier petit détail, est-ce qu'il était religieux selon vous? Non, je ne crois pas. C'était un Pascal sans Dieu, si je puis dire. C'est un peu paradoxal de dire ça. Mais je pense que oui, de temps en temps, il avait des métaphores, il avait des images qui laissaient pressentir qu'il y avait quelque chose de plus grand, quoi. Est-ce que ce que vous avez dit, et ce qu'il dit lui-même sur Pascal, c'est avant tout, c'est Auguste. Par exemple, je vais vous donner une image contre Céline. Quand il est en exil, après la guerre, il s'est réfugié au Danemark, pour des raisons, peu importe. Et il voit la mer Baltique. Peut-être qu'il pense à Hamlet, je ne sais pas, à Shakespeare, cette mer un peu grise qui clapote, un peu tragique. Et il dit cette phrase un peu énigmatique, mais c'est une mer à pêcher des âmes. Comme si on pêchait des âmes, il y avait des âmes dans la mer, il y avait des fantômes, il y avait des esprits ailleurs. C'est très curieux cette phrase, c'est une mer à pêcher des âmes. C'est des trouvailles de Céline comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué, mais on sent qu'il y a quelque chose d'immatériel, presque de spirituel dans une phrase comme ça. Donc, encore une fois, j'insiste, Céline est l'écrivain le plus contradictoire que je connaisse dans la littérature du XXe siècle. Merci beaucoup, merci Monsieur Vitou pour ces réponses très éclairantes. Et puis on va s'arrêter là, je pense. Très bien. Votre nom, ça? Non, c'est le toit de Pop. Là, c'est pour vous, ça veut dire. Donc, votre prénom, c'est? Waller, c'est votre nom de famille. C'est non, c'est Waller. C'est au milieu. Donc, c'est au milieu. Là,
Et votre nom de famille, non, juste là, oui. R. Oui, Florentina. Oui. Vous êtes italien? Non, c'est un prénom. Non, je m'appelle aussi Isabelle, mais... Ah bon? Et ici, c'est le moment de plaire. Ah bon, d'accord. Ah, oui. C'est incroyable. Merci beaucoup. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Dostoïevski, qui dit « Le secret de la psychologie, c'est la coexistence en chaque individu de sentiments contradictoires. » Et on est au cœur du sujet avec ça. Merci. Madame, bonsoir madame. Votre nom? Marie. Marie comme Marie, R-I-E? Mais en un seul mot, Marie, Marie, avec un L? Marie, Emma-Eri, L-E-N-A? Par Marie-Léna. Et pour d'accord, qui sait que Céline est inadaptable et donc que c'est un génie. Et moi, demain matin. J'ai lu une carte visite, moi j'ai oublié. Ah oui, oui, d'accord. Je la donnerai aussi à Antoine de Clermont-Tonnerre. Oui, c'est pas mal parce que je pense qu'il n'est plus au courant. D'accord. Ah bon, d'accord. Oui, D'accord. Oui. À très bien dit. Très bien. Et merci d'être venu, c'est vraiment gentil. Ça fait un vrai plaisir. À bientôt. Salut, Naïm. Ça suffit. Oui. Parce que un livre, un dernier livre par exemple, c'est n'importe quoi entre 13 € et 6 €. C'est 10 prix. Et il faut chercher quel est le plus prix. On achète ici. Et à la librairie, j'ai toujours peur que les gens sortent. Parce que c'est très cher. Oui, oui. Nous, c'est Jacqueline qui a imposé le prix unique. Oui. Alors, il y a une petite qui est 5%, mais pas plus. Il va dans la première, il voulait il n'a voulu me laisser pas. Mais en place. Moi, je suis rien, moi. C'est lui qui est l'auteur du livre. Merci, Marcel.